बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में भी हम मुख्तसर और आसान जुमले सीखेंगे। वो जुमले जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई बार इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? वो इस गैस दू। वो इन गैस दू। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जाते हो? तुम पहले भी गए थे। Du warst schon einmal dort. तुम पहले भी गए थे। Du warst schon einmal dort. Du warst तुम थे, schon पहले ही, einmal एक दफ़ा, dort वहाँ, यानी तुम वहाँ पहले भी गए थे। तुम वहाँ अक्सर जाते हो। Du gehst oft dorthin. तुम वहाँ अक्सर जाते हो। Du gehst oft dorthin. Du gehst तुम जाते हो, oft अक्सर, dorthin वहाँ पे, उस जगह पे, यानी तुम उस जगह पे अक्सर जाते हो जहाँ अब जा रहे हो। एक ख़ास दोस्त था, es gab einen besonderen Freund. एक ख़ास दोस्त था, es gab einen besonderen Freund. besonderen Freund ख़ास दोस्त, es gab ein वहाँ था। एक ضروری کام تھا، es war eine wichtige Aufgabe. ایک ضروری کام تھا، es war eine wichtige Aufgabe. wichtige Aufgabe ضروری اہم کام. es war تھا، یعنی وہاں ایک ضروری کام تھا۔ نیکسٹ ہے، علی کو کہاں چھوڑ آئے؟ وہ hast du Ali zurückgelassen. تم علی کو کہاں چھوڑ آئے؟ علی کہاں رہ گیا؟ وہ hast du Ali zurückgelassen. zurückgelassen کیا تم پیچھے چھوڑ آئے؟ وہ hast کہاں؟ وہ hast du Ali zurückgelassen. تم علی کو کہاں چھوڑ آئے؟ میرا بیگ تم نے کہاں رکھ دیا؟ وہ hast du meine Tasche hingelegt. تم نے میرا بیگ کہاں رکھ دیا؟ وہ hast du meine Tasche hingelegt. meine Tasche میرا بیگ، hingelegt رکھ دیا۔ وہ کہاں پر؟ کھانا کیسے جلا دیا؟ کھانا کیسے جلا دیا؟ wie ist das Essen verbrannt. کھانا کیسے جلا دیا؟ wie ist das Essen verbrannt. das Essen کھانا، خوراک، فوڈ، verbrannt جلا دیا، جل گیا۔ wie کیسے، کس طرح؟ میں جلدی میں تھا، ich hatte es eilig. میں جلدی میں تھا، مجھے جلدی تھی، ich hatte es eilig. ich hatte مجھے تھی، es eilig جلدی، یہ میں جلدی میں تھا، میں تھوڑا جلدی جانا چاہتا تھا۔ تمہارا بیگ بھول گیا، ich habe deine Tasche vergessen. تمہارا بیگ بھول گیا، ich habe deine Tasche vergessen. یعنی میں تھوڑا جلدی میں نکل آیا، میں جلدی میں تھا، اس وجہ سے میں تمہارا بیگ بھول آیا ہوں۔ ich habe deine Tasche vergessen. تمہارا بیگ بھول آیا ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، آگ تیز تھی، das Feuer war heftig. آگ تیز تھی، das Feuer war heftig. heftig تیز، das Feuer آگ، war تھی، یعنی آگ تیز تھی۔ گوشت جل گیا، das Fleisch war verbrannt. das Fleisch war verbrannt گوشت جل گیا، Fleisch گوشت، war verbrannt جل گیا، یعنی آگ تیز ہونے کی وجہ سے گوشت جو ہے وہ جل گیا۔ اسے بھوک بہت تھی، er war sehr hungrig. اسے بھوک بہت تھی، er war sehr hungrig. er war اسے تھی، sehr hungrig بہت بھوک، یعنی اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، وہ بہت بھوکا تھا۔ وہ سارا کیک کھا گیا، der ganze Kuchen wurde aufgegessen. وہ سارے کا سارا کیک کھا گیا، der ganze Kuchen wurde aufgegessen. aufgegessen
کھا گیا. Der ganze Kuchen سارا کیک، یعنی وہ بڑا کیک تھا جو ایک بندہ نہیں بلکہ 4 بندے کھاتے ہیں عام طور پر، لیکن اسے چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی اس وجہ سے وہ سارے کا سارا خود ہی کھا گیا، اکیلا ہی کھا گیا. اسے میٹھا پسند تھا. Er mochte Süßigkeiten. اسے میٹھا پسند تھا. Er mochte Süßigkeiten. Er mochte اسے پسند تھا، اسے اچھا لگتا تھا. Süßigkeiten میٹھا، یعنی اسے میٹھا پسند تھا، اس وجہ سے بھی وہ سارا کا سارا کیک خود ہی کھا گیا. Er mochte اسے پسند تھا. Süßigkeiten میٹھا. نیکسٹ ہے تم نے ملنا کہاں تھا. Wo man sich treffen sollte. تم نے ملنا کہاں تھا، تم نے کس جگہ پہ ملاقات کرنی تھی. Wo man sich treffen sollte. treffen ملنا، ملاقات کرنا. اب وہ جگہ بھول گئے، آپ وہ جگہ بھول گئے. Sie haben die Ort vergessen. یعنی وہ ملاقات کی جگہ جہاں ملاقات طے ہوئی تھی وہ جگہ بھول گئے، آپ وہ جگہ بھول گئے. Sie haben den Ort vergessen. vergessen بھول گئے. Ort جگہ. وہ کون سا شہر تھا. Welche Stadt war das. وہ کون سا شہر تھا، وہ کون سا علاقہ تھا جہاں تم نے ملاقات کرنی تھی. Welche Stadt war das. welche کون سا، Stadt شہر، war das وہ تھا. تمہیں راستہ معلوم تھا. Du kannst den Weg. تمہیں راستہ معلوم تھا. Du kannst den Weg. یعنی تم راستہ جانتے تھے، تمہیں راستے کا پتہ تھا، لیکن اب تم بھول گئے ہو. اب آپ کیسے پہنچو گے. Wie kommen Sie an. آپ وہاں کیسے پہنچو گے. Wie kommen Sie an. یعنی اب آپ وہاں جگہ بھول گئے، وہاں راستہ بھول گئے. وہ کون سا شہر تھا، اب وہاں تم کیسے پہنچو گے. Wie kommen Sie an. Wie kommen Sie an. آپ وہاں کیسے پہنچو گے. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں بلکہ یقین کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں بہت جلد نئے لیسن اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اے اوف فیڈرسن.